Nemoguće je zamisliti baštu bez paradajza i njegovih ukusnih plodova. On nije puno zahtjevan za uzgajanje, ali da bi imali odličan urod, potrebno je znati kako se dobro brinuti o biljkama ovog povrća tokom vegetacije. Već smo dosta govorili o pravilnom načinu vezanja, skidanja zaperaka, što je izuzetno bitno kako bi se biljka rasteretila i dala kvalitetne plodove. Također na našem kanalu imate dosta videa o pravilnoj prihrani kao i zaštiti paradajza od bolesti i nametnika. Trudimo se da sa vama podijelimo što više savjeta kako se na prirodan način boriti sa bolestima i štetnicima, ali za sve one koji se ipak odluče koristiti umjetna sredstva imamo i te preporuke. Nakon što smo oblikovali stabljiku paradajza, već je krenuo rast prvih plodova. Vrijeme je da uklonimo donje listove na stabljici paradajza. Kako i zašto se to radi, poslušajte u nastavku ovog videa. Zašto treba skidati donje lišće na paradajzu? Prvenstveno zato jer su neki listovi završili svoju funkciju stvaranja hrane za korijenov sistem, stablo i plod i mogu biti uzročnici bolesti, naročito ukoliko dodiruju zemlju. Ovdje možete vidjeti kako biljka iz svojih podzemnih dijelova pušta zaperke, te ih je potrebno ukloniti. Njih možete iskoristiti i posaditi, te ćete tako imati nove biljke jednake kvalitete. Naime, primjena ove agrotehničke mjere može povećati urod, a plodovi će biti krupniji i ukusniji. Kako su donji listovi u kontaktu sa površinom tla, sporije se suše poslije kiše i veoma često se prvo na njima pojavljuju simptomi bolesti, plamenjače, pjegavosti lista i pepelnice. Jedna od aktivnosti koja će nam pomoći u borbi protiv bolesti jeste uklanjanje donjih listova, odnosno listova ispod prve cvjetne grane. Kroz razvoj stvara se velika lisna masa koja troši vodu i hranjive materije iz zemljišta. Zbog toga se amaterski baštovani veoma često susreću sa pojavom da imaju velike biljke na kojima je malo plodova ili su oni sitni. Tokom rasta donji listovi padaju na površinu zemlje. Uslijed stalnog kontakta sa tlom ostaju dugo vlažni i dolazi do pojave njihovog žućenja i propadanja. Osim toga, sprječavaju cirkulaciju zraka u donjim etažama biljke. Upravo to usporava sušenje lisne površine i površine tla nakon kiše ili zalijevanja i stvara povoljne uslove za razvoj mnogobrojnih oboljenja. Simptomi plamenjače, pjegavosti ili pepelnice najčešće se javljaju upravo na ovim listovima. Zbog velike količine hranjiva u tlu, biljke često na rodnoj grani puste dodatnu granu, to jest svojevrstan nastavak rodne grane, nešto poput zaperka. Nakon plodova, grana nastavi da raste te se tu formiraju novi cvjetovi pa plodovi. Kako bi očuvali kvalitetu plodova na originalnoj rodnoj grani, taj nastavak je potrebno odrezati. A kada je to pravo vrijeme da se uklanja donje lišće na stabljici paradajza? Uklanjanje donjih listova se ne obavlja na biljkama koje su tek presađene. Ukoliko uklonite donje listove na tek presađenim biljkama, one mogu prestati rasti ili će njihov razvoj biti usporen. Listovi se uklanjaju tek kada se biljke dobro ukorijene i prime u zemlji. Na usjevu paradajza u bašti ili u plastenicima potrebno je obavezno reagovati ukoliko se pojavi žutilo na listovima.
Ovakvi simptomi nam ukazuju da je previše vlage, loša cirkulacija zraka, slaba snabdjevenost tla hranjivim materijama, nepravilna briga o biljkama, te da je došlo do promjene vremenskih prilika. Na njima se pokazuju prvi znaci pojave raznih bolesti, koje se šire i zahvataju ostatak, to jest cijelu biljku. Upravo zbog toga je te listove potrebno ukloniti. Inače, listove koji se suše, žute i na njima uočimo simptome oboljenja ili legla jaja insekata i gusjenica, njih je potrebno ukloniti bez obzira gdje se nalaze na biljci. Prirodna je pojava da se odbacuje staro i oštećeno lišće koje počinje da se suši i podložno je napadu bolesti. Neke sorte paradajza stvaraju veće listove koji su gušće raspoređeni. Ventilacija kod njih je usporena i treba biljci pomoći, odnosno ukloniti suvišno lišće. Najčešće se uklanja ono sa sjeverne strane. To će poboljšati cirkulaciju i pospješiti isparavanje kiše sa lisne površine. Smanjuje se također rizik od pojave gljivičnih oboljenja i od gubitka vode i hranjivih materija za održavanje ovih listova. Biljka hranjiva preusmjerava na plodove. Ono što je kod ove radnje bitno jeste da se ne trebaju ukloniti svi donji listovi odjednom, već se to radi u intervalima i prati se pojava bilo kakvih promjena na njima. Uklanjaju se 2 do 3 donja lista u toku jedne sedmice. Ovakav tempo neće stvoriti stres kod biljke. A neke sorte paradajza su osjetljive na odbacivanje lisne grane ispod prve cvjetne grane. Ukoliko požurimo i uklonimo je suviše rano, može doći do negativne reakcije koja će se ogledati u smanjenom broju formiranih cvjetnih pupoljaka, cvjetova ili njihovo formiranje u potpunosti izostaje. Zbog toga se uklanjanjem lisne grane ispod cvijeta paradajza treba pričekati kada se formiraju mladi plodovi. Ovi listovi se uklanjaju nježno sa biljke kako ne bi na stablu stvorili veliku ranu koja bi postala ulaz za mnoge uzročnike biljnih bolesti i štetočina. Radi se kada je jutro suho i sunčano. U toku dana rana na stablu od otkinutog lista osušiti će se i brže zarasti. Biljka inače koristi listove za proces fotosinteze, tako da nije dobro skidati listove koji se nalaze višlje na stabljici. Obavezno je potrebno ostaviti barem 2 lista ispod prve rodne grane, jer su joj oni neophodni kako bi pravilno uzimala hranjiva i dala velike i kvalitetne plodove i na prvoj rodnoj grani. Naime, tek nakon što prvi plodovi sazru, nastavljamo sa daljnjim uklanjanjem listova. Naravno, potrebno je ukloniti listove koji stare i koji se uvijaju, a ranije možemo ukloniti one listove koji su zaraženi i bolesni. Nakon skidanja lišća preporučuje se i primjena fungicida na mjestima gdje su se uklanjali listovi kako bi se smanjio napad bolesti. Vrlo je bitno da se ovaj dio posla odradi pravilno, jer ukoliko se žuri i bespotrebno uklanjaju i ostali listovi, posljedice za biljku i njen daljnji razvoj mogle bi biti velike.
Svakako pri uzgoju biljaka moramo imati strpljenja i pustiti ih da se postepeno razvijaju. Bilo kakvo pretjerivanje, preobilno zalijevanje, pretjerana prihrana samo mogu da se negativno odraze na razvoj biljke. Na taj način ćemo dobiti upravo suprotno i nećemo imati kvalitetne rezultate.